Yan, yan. Ito guys, yan. At ito pa, yung mga siding, yan. I-repair natin lahat yan guys. Yan. Yan. I-repair ng inyong mga sakyan. Yan. Yung mga bulok-bulok guys. Yan, yan, yan. Yan. I-repair lahat yan guys. Yan. Yan. Kaya medyo piskot na yan. Ating i-ayos lahat yan guys. Yan. Yan. Yan guys, ito yung updated na Honda na ating ni-repair yan guys. Oh, na-repair na. Oh, yan. Oh. Mamasilyahan na lang ito guys. Yan. Oh. Okay na yan. Oh. Honda Civic guys. Ha. Yan, ni-repair namin. Oh. Baka may parit. Ito yung kabila. Repair na rin. Oh, guys. Oh, yan. 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 Ayos na yung kabila. Oh. Yan. Lilihay na. Tapos saka lalagay ng masilya siguro. Tapos saka pintahan na rin yan. Ito yung kabila guys. Oh. Ito naman. Oh, yan. 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 Dito guys. Yan. Baka may pari-repair kayo guys. Ha. Ayan guys, magandang araw sa inyo. Meron tayong i-repair dito. Itong Honda Civic guys. I-repair ito kanya mga bulok-bulok guys. Yan ha. Yan. Yan. Ito guys. Yan. At ito pa. Kanya mga siding. Yan. I-repair natin lahat yan guys. Yan. Yan. I-repair yan. Ayan guys. I-repair ng ating latero yan guys. Yan. Yan. Kailangan nyo ng ano, mag-repair ng inyong mga sakyan guys. Punta na kayo dito sa amin, location namin. Ito yung lagayan ng kanyang ano, re-repairin lahat yan guys. Yan. Lagayan ng kanyang backlight. Re-repairin natin yan. Sa araw, papakita ko sa inyo guys, kung paano pag-repair niya. Guys, ito yung pag-repair yan. Mga bulok-bulok guys. Yan ang re-repair ng ating latero guys ha. Yan ang re-repair ng ating latero guys. Yan na yan. Yan re-repair lahat yan guys ha. Yan. Guys ha. Honda Civic. Yan guys. Re-repair natin yung mga bulok-bulok. Yan. Kaya medyo piskot na yan. Ating i-ayos lahat yan guys. Yan. I-ayos natin yan. Ayan guys, i-update ko na kayo pag di-repair na namin yan guys ha. Pakita namin sa iyo kung paano repairin yan guys ha. Ayan guys ha. Ito mga block na yan. Honda Civic. Hindi pa nagawa yan. Hindi pa. Ano ko na to? Ayan na, wala ginagawa dito ano. Ha? May laban pa ako karera. Anong labang karera? Kakarera mo yan, tanggal lahat ang ano yan. Oh, yan yung may-ari. Nagre-reklamo na. Ba't di pa gumaganda sa kanyang sakyan? Eh talagang pangit yung sakyan niya. Ayan, di ba? Oh, wala ting. Hold out? Hold out. Ayan guys, ito yung updated na Honda na ating ni-repair yan guys. Oh, na-repair na. Oh, yan, oh. Mamasilyahan na lang ito guys. Yan, oh. Okay na yan. Oh. Honda Civic guys. Ha. Ayan, ni-repair namin. Oh. Baka may pari-repair kayo guys. Ha. Ayan, oh. Tumatanggap kami kahit anong klaseng repairin. Basta tinatalba ng acetylene saka welding. Ayan, oh. Ayan yung bulok dito. Wala na rin. Oh. Tapos na guys. Tapos ito, oh. Yung block din dito, wala na rin oh guys ha. Ang pinakamalaking block inaan dito. Saka dito guys ha. Yan. Yan. Repair lang natin ito. Dito inabot guys. Yan. Guys ha. Honda Civic. Yan. Ito yung kabila. Ito yung kabila. Repair na rin oh guys. Oh, yan. Yan. Ayos na yung kabila oh. Yan. Lilihay na. Tapos saka lalagay ng masilya siguro. Saka pintahan na rin yan. Ito yung kabila guys. So, ito naman. Yan. Yan. Dito guys. Baka may pari-repair kayo guys ha. Location namin. Barangay Bangka-Bangka. Victoria, Laguna. Malapit sa Itlog Bikuya. Kung alam niyo Itlog Bikuya.
Tapos ano ay tapat ng EMB Auto Supply. Yun ang shop namin, yung katapat noon, EMB Motor Shop guys. Yan. Honda Civic. Yan. I-repair namin yung mga bulok-bulok. Yan. Yan. Yan guys ha. Dito lang yata sa likod meron, sa harap wala guys. Yan. Yan, parang kapag yan. Ito yung repair dito. Yan yung repair din yan guys. Yan. Yan. Guys. Kami pari-repair kayo guys ha. Yan. Ayos na yan guys. Kaya mo na nangyari. Kung palipuntahan dito sa atin o hindi. So sila lang pipinta guys. Ayan. Repair. Pati ito pala. Yan. Ilalim ito. Repair din guys. Yan. Lahat pala. Repair. Guys. Kaya na kayo mag-repair. Madali lang. Guys. Honda Civic to guys. Yan guys. Hindi ko na sininang pa yan guys. Kaya na guys, yun na yung may-ari ng ating coaching ni repair guys. O yan, si Boss Edmund. Yan. Kukunin na yata. Ayan. Eh, lalabas na natin to, kanyang Honda Civic. Yan. Ano boss, okay ba? Kunin mo na ba, boss? Okay na. Okay na? Yan, oh. Yan si Bossing, yan may-ari ng kanyang itong Honda na nirepair natin. Yan. Yo guys, ayaw na. Ayan guys, baka gusto yung pa-repair sa amin. Ayan, ayos na yung nirepair namin kotse, Honda Civic. Ayan guys ha. Location namin, Barangay Bacabangka, Victoria, Laguna. Malapit sa Iklog ni Kuya guys. Yan ang location namin. Tapat ng EMB Auto Supply. Yun ang motor shop namin, EMB Motor Shop. Yan guys ha. Baka gusto nyo magpa-repair sa amin, nirepair namin yan guys. Yung mga bulok, tinanggal namin. Okay.